Bi le 29 juillet 2021 nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna na dɔɔni ɲɛfɔ fɛn jumɛn de kan. An ye kibaruyaw mɛn ka fɔ seliba don n'o bɛnna mardi le 20 juillet ma. Mali transition président n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko mɔgɔ dɔ ye ŋaniya jugu ta ka sɛgɛrɛ ni muru ye k'a b'a bɔnɛ a nin na. O ko in o kɛra Bamakɔ misiriba kɔnɔna la. Ko wagati min u tilala selikɛnɛ seli la, alimami bɔra k'a bɛ taa ka lahiya saga kantigɛ kɛnɛ ma. Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw olu sigilen tora misiri kɔnɔ. Mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ kun sigilen bɛ misiri kɔnɔ ka alimami kɔnɔ a ka segin ka na. O wagati de kɔnɔna la ni maa kofɔlen ko a y'i ɲɛsin Assimi Goïta ma ni muru ye k'a bɛ Assimi Goïta kantigɛ. Ayiwa mɔgɔ ma sɔrɔ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ selisaga lahiya ko de gɛlɛyara cɛ in ma. Walima ni adamadenw yɛrɛ de yɛlɛmana ka k'ale ɲɛkɔrɔ lahiya saga ye, ou bien n'ale tun bɛ fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de kantigɛ lahiya saga place la, walima ni ko wɛrɛ min tun b'a ko kɔrɔ, mɔgɔ ma sɔrɔ ka o ko ɲɛbɛrɛbɛrɛw dɔn fɔlɔ. Ko in kibaruya carilen yɔrɔw fɛ, a kɛra sababuya ye mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ, wa mɔgɔ caman ye ko caman fɛnɛ miiri. Dɔw ye ko in ta k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min ye k'a fɔ ko Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ko olu de bɛ nin ko in kɔfɛ. Ka d'a kan ko Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka Mali ko kɛ cogoya min na ko Assimi Goïta ma sɔn o ma. O kama ko u bɛ fɛ ka Assimi Goïta faga, u bɛ fɛ ka dankari a ka ɲɛnamaya la. Dɔw fɛnɛ ye nin ko in ta k'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko Mali politicien dɔw de bɛ a ko kɔfɛ. Ka d'a kan olu Mali politicien olu bɛ fɛn min nɔfɛ Mali ko la ko Assimi Goïta tɛ ka sɔn o ma. O kama olu fɛnɛ bɛ fɛ ka Assimi Goïta bɔnɛ a nin na. Dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye ko kelen in ta k'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw yɛrɛ de ye nin complot in labɛn. C'est-à-dire ka maliyɛnw ɲanamini ka maliyɛnw tromper k'a kɛ ko mina fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ ka Assimi Goïta faga. Walasa mɔgɔw ka se ka Assimi Goïta soutenir cogoya min na, mɔgɔw ka se ka k'a fɛ k'a kanu ka kɔkɔrɔma don a ka kow la. I komi dɔw b'a fɔ cogoya min na ko victime ko o de ma ka di maliyɛnw ye. C'est-à-dire ni bin kɛra mɔgɔ min kan, ou bien kɛwale jugu dɔ mana ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ, mɔgɔw bɛ sin ka wuli k'a tigilamɔgɔ soutenir hali n'a y'a sɔrɔ ni a tigilamɔgɔ tɛ ka kosɛbɛba kɛ, mais mɔgɔw bɛ u baser ko min bɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ, u bɛ wuli k'a tigi dɛmɛ k'a sababuya kɛ o ko ye. Donc dɔw y'a fɔ ko Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw ye a kɛ o de kama. O hukumu kɔnɔna la, anw ye fɛn min ye an'an ye fɛn min mɛn, an y'an ka analyse boli a kan. An ka faamuyata kɛra min ye an bɛ fɛ ka na dɔɔni ɲɛfɔ olu de la bi. An bɛ fɔlɔ min ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu ko k'a fɔ ko Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ko olu de bɛ nin ko in kɔfɛ. Anw ka faamu n'an ka jateminɛ la Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu tɛ nin ko in kɔfɛ. An m'a fɔ k'a fɔ ko Assimi Goïta ko ka di Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw ye. An m'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko Assimi Goïta fagali ko a tɛ Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw kɔnɔ. O tiɲɛ n'o nkalon o dalilu o t'an bolo fɔlɔ. An tɛ se k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye, an tɛ se k'a fɔ k'o tɛ nkalon ye. N'a y'a sɔrɔ ko Faransi a n'a nɔfɛ mɔgɔw ko u bɛ fɛ ka Assimi Goïta faga, a bɛ se ka kɛ u bɛ ka labɛnw préparer u ma tila la fɔlɔ. N'o kɛra tiɲɛ ye an bɛ dugawu de kɛ Ala kana nɔgɔya u ma wa Ala kana latigɛ. Mais k'a fɔ de ko u bɛ nin ko in kɔfɛ, anw ka faamu an'an ka jateminɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko u tɛ nin ko in kɔfɛ. Ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ Faransi bɛ fɛ k'a kɛ, a b'a organiser cogo la min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin kan. Bon ni organisation kɛcogoya dun ɲɛna a ka ca la u ka laɲini ye fɛn min ye o bɛ sabati, n'o ye u bɛ résultat ɲuman sɔrɔ a la, n'o de ye ka a bɔnɛ a nin na. Hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala kana latigɛ u ma, Ala kana nɔgɔya abada. I mana kow ta k'a lajɛ, walasa i ka se ka mɔgɔ faga ni muru ye, walasa i ka se ka mɔgɔ kantigɛ ni muru ye, walima ka mɔgɔ jogi ni muru ye jogin cogo la jogini min bɛ tila ka kɛ a tigi ka saya sababuya ye, fo i n'a tigilamɔgɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na gɛrɛ togo suguya dɔ de la, min bɛ se k'a to i ka muru bɛ se k'a tigilamɔgɔ lasɔrɔ ka i ka laɲiniw sabati. Ni dun y'a lajɛ, an bɛ don min na ko bi in na Assimi Goïta ye Mali ɲɛmɔgɔ de ye, Mali président de don. Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu b'a dɔn k'a fɔ ko garde corps b'a nɔfɛ. Garde corps kelen tɛ, fila tɛ, saba tɛ, a caman b'a de. Pour que murutigi ka se ka gɛrɛ a la ni o gɛrɛ ɲɔgɔnna suguya ye, o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o ye obstacle dɔ ye. O ye risque dɔ ye, risque min b'a to mission in a tɛ réussir, mission in u ka laɲini ye fɛn min ye a tɛ se ka kɛ. Donc o la u tɛ sɔn ka o risque sugu ta.
k'u bɛ murutigi bila a la. Bon n'i ye o fɛn fɛnɛ o obstacle yɛrɛ fɛnɛ bɔ yen nɔ ko a tigilamɔgɔ n'a sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Obstacle jumɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni? Garde corps minnu bɛ yen nɔ olu garde corps tɛna se k'a to yen nɔ ko a k'a ka laɲini bɛɛ sabati muru b'a bolo k'u to yen nɔ a k'a ka temps bɛɛ ta k'a ka ko bɛɛ kɛ olu k'u jɔ k'a lajɛ dɔrɔn ko u tɛ intervenir. Donc o fɛnɛ obstacle dɔ ye o fɛnɛ risque dɔ ye risque min b'a to mission in a bɛ échouer tuguni. Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw u tɛna sɔn k'a fɔ ko u bɛ nin mission sugu kɛ échouer kama. N'i y'o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ bɔ yen nɔ ka gardiw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu b'a dɔn k'a fɔ ko Assimi Goïta président gansan tɛ militaire de don wa militaire gansan fɛnɛ tɛ force spéciale ɲɛmɔgɔ de don wa a ye waati caman kɛ kɛlɛ camancɛ kɔnɔna la nord la o b'a yira k'a fɔ formation dɔ bɛ a la o b'a yira k'a fɔ kɛlɛ ɲɛdɔn dɔ bɛ a la o b'a yira k'a fɔ yɛrɛ défend a bɛ se o la. Donc hali n'i ye nin kelen ani Assimi Goïta kelen bila tête en tête face à face mɔgɔ tɛ yen nɔ a tɛna se k'a fɔ ko a bɛ Assimi Goïta k'a sago ye ka d'a ka formation minnu bɛ Assimi Goïta la kɛlɛ ɲɛdɔn minnu bɛ a la o kama a tɛna se k'a fɔ ko a b'a k'a sago ye. Donc Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw olu bɛ o kalama u bɛ a dɔn o ye obstacle dɔ ye wa u b'a dɔn ko o ye risque dɔ ye min b'a to ko in bɛ se ka échouer o dun ta ko sugu kɛ échouer kama. Donc ninnu bɛɛ de kama an b'a fɔ n ko Faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw tɛ nin ko in kɔfɛ. N'u bɛ fɛn k'a kɛ u b'a kɛ kɛcogo la min tɛ nin ye kɛcogo camanba de bɛ a fɛɛrɛ camanba de bɛ u kɔnɔ. I mana ta k'a jate minɛ min ye nin ko in kɛ a ye temps min sɔrɔ ka boli ka bɔ sisan nɔ ka na a ye ku kɔni di Assimi Goïta ma muru tun b'a bolo wa muru tun t'a bolo sa wa an da bɛna na se o kuma ma ɲɛfɛ. Mais a y'o temps min sɔrɔ k'o ko kɛ yanni ka risque ta a bɛ se ka kɛ hali ni muru don i bɛ se k'a tigi sɔrɔ k'a tigi sɔgɔ ni muru ye ou bien k'a tigi yɔrɔ dɔ fara ni muru ye mais a joginda in tɛ kɛ sababuya ye k'a kɛ saya sababuya ye. Donc o b'a yira k'a fɔ muru k'a tigi attaquer ni muru ye c'est pas sûr. I tɛna ni fɛn dɔ ye fɛn min c'est sûr et certain o bɛ se ka kɛ marifa ye. U b'a dɔn k'a fɔ détecteur ninnu olu tɛ an ka o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ ko ni donna ni maramafɛn ye ko a bɛ sonner a b'a yira n'o kun don u ye muruko min fɔ o muru a tun bɛ sonner o la o. Donc n'a ma sonner muru la c'est que a tɛ yen de c'est que a tɛ sonner marifa fɛnɛ la a tigilamɔgɔ tun bɛ se ka don ni marifa ye a nana muru turuli min k'a la ou bien a nana muru kɛ k'a farali min kɛ a tun bɛ sin k'o kɛ kisɛ ɲɛ kelen ye c'est plus sûr k'a fɔ o assurance b'a bolo k'o bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ muru ka sɔgɔko kelen kan ou bien muru ka tigɛko kelen kan. O fɛnɛ ka tila ka bɔ yen nɔ a option wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ tuguni a tigilamɔgɔ tun bɛ se ka taa ni grenade ye o grenade in filɛ nin ye u b'a dɔn professionnels b'a dɔn minnu bɛ deli k'a utiliser olu b'a dɔn n'i ye grenade n'i y'a déclencher a bɛ combien secondes kɛ san'a ka exploser u b'o dɔn. A jɔlen tun bɛ se ka to o jama in na yen nɔ téléphone tigi ninnu cɛla yen a bolila ka bɔ yɔrɔ min ka taa a ɲɛsin Assimi Goïta ma a tun bɛ se ka to o téléphone tigiw cɛla yen nɔ ka grenade ni k'a déclencher a seconde damadɔni dafatɔ la nin dɔrɔn a bɛ sin k'a fili président sigilen kan yen nɔ u cɛla yen nɔ ala k'an kisi a ma. Ou bien n'a kun y'a kɛ de parce que nin sugu filɛ nin ye mission suicidaire de e yɛrɛ b'a dɔn tatɔ filɛ mission min na nin ye n tɛ bɔ nin na n bɛ sa ye donc i b'o kɛ fo k'o ɲɛ de. Donc o la sisan nɔ sisan a tun bɛ se k'a kɛ k'a déclencher yɛrɛ grenade déclencher k'a bilalen to a poche kɔnɔ a seconde damadɔni bɛ tɛmɛ dɔrɔn a setɔ la dɔrɔn a bɛ sin ka boli ka don dɔrɔn ka t'i toron président dalen kan yen nɔ a sigilen kan yen nɔ. Donc a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ale bi ala k'an kisi a ma. Donc olu suguya ninnu u tun bɛ se ka o organisation ninnu bɛɛ kɛ u t'a fɔ k'u bɛ murutigi de bila ka taa nin kɛ parce que u yɛrɛ b'a dɔn murutigi n'a ka mission réussira a bɛ sa yen nɔ k'a fɔ ko e ye président faga ko e ɲɛnama ka bɔ o tɛ se ka kɛ o ni garde ninnu m'i faga jama fɛrɛntan tun b'i faga yen nɔ gardiw kɔni tɛna fɔ ko olu bɛ kisɛ ci jama fɛrɛntan na ko ka e président fagabaga ko ka fɛn o e sauver o non o tɛ se ka kɛ ni jamana dɔw don a bɛ se ka kɛ u b'i sauver pour que ka se ka ko sen fo fɛn o fɛn b'a kɔfɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn mais anw fɛ Mali la o tɛna kɛ dɛ gardiw yɛrɛ de tun b'i bɔ jɛ la fɔlɔ ni gardiw m'i bɔ jɛ la jama fɛrɛntan tun bɛ gardiw kɛɲɛ ka tila ka e bɔ jɛ la yen donc i yɛrɛ b'a dɔn i tatɔ don fɛn min kama i satɔ don wa fɛnɛ ko mission ma reçu i bolo o fɛnɛ y'o risque kelen in fɛnɛ mission reçu baliya o bɛ se ka kɛ sababu ye gardiw b'i faga ou bien jama fɛrɛntan bɛ tila k'i faga i kɔni bɛ taa nin ko in na i bɛ taa saya de kan quoi donc n'i bɛ taa saya kan ko min kama i tɛ taa o échec kama i bɛ taa o résultat ɲuman de kama
donc a kun bɛ se ka kɛ o cogoyaw ye o bɛɛ ka tila ka bɔ yen nɔ faransi n'a nɔfɛ mɔgɔw fɛɛrɛ wɛrɛw b'u kɔnɔ u bɛ se ka min kɛ hali k'u to kɛnɛma u bɛ se ka fɛɛrɛ caman kɛ u ka tarasi yɛrɛ tɛ ye a dɔw la yɛrɛ par exemple mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛma ni u ye filmeli kɛ dɔw y'u to étage dɔw sanfɛ ka filmeli kɛ komi aw caman b'a kalama Bamakɔ misiriba an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ sugu kɔnɔna la parce que a lamini bɛɛ ye feerekɛlaw ye n'a bɔra hali assemblée côté min yɛrɛ bɛ yen nɔ yani ka se assemblée yɔrɔ ninnu ma yen nɔ mɔgɔw sigilen bɛ parking ni fɛn caman yɔrɔ camanba de bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ a laminiminen dɔ ni sugu ye u bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ka fɛn minnu bɛ yen so étage minnu bɛ a yɔrɔ kɛrɛfɛla la yen nɔ quelques mois en avance u tun bɛ se ka taa yen yɔrɔ louer ka yen yɔrɔ louer k'u ka mercenaire ba dɔ bila ka na sniper juguba dɔ tɛgɛ dumanba dɔ bila ka na o bɛ n'i bien poser yen nɔ président n'a ka mɔgɔw bɛ na c'est sûr et certain président kɔni tɛna na seli kɛnɛ la ko gilet pare-balles b'a la kasigiba ninnu b'a kunkolo la u bɛ minnu don gɛrɛkɛyɔrɔ la a tɛna olu kɛ o sniper bɛ se k'a to fɔ yen fɛ a sniper dɔw u b'u to des centaines de mètres c'est-à-dire mètre kɛmɛ yirika u bɛ se k'u to yen nɔ ka sɛfan viser ka kisɛ ɲɛ kelen u bɛ sɛfan exploser olu bɛ se k'u to o yɔrɔ la yen nɔ ka président dontɔ bɛ a bɔtɔ ka viser ka u ka baara kɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma donc olu suguyaw m'o de fɔ n'u b'a organiser a caman de b'u kɔnɔ yen nɔ u ye min kɛ farafinna cɛbaw la ka tɛmɛ olu bɛɛ bɛ yen nɔ n'u dɛsɛra ka don i yɛrɛ ka mɔgɔw la u bɛ se ka hali mercenaires wuli kɔfɛ ka na i kama u bɛ se ka non ko sugu bɛɛ donc o bɛɛ de kama an b'a fɔ n ko faransi tɛ nin ko in kɔfɛ mais an m'a fɔ ko u ti fɛn k'a kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ a ko b'u kɔnɔ k'a kɛ nka u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala kana nɔgɔya u ma abada lezi wa ala kana latigɛ abada lezi bon n'an taara sisan nɔ ko mali politicien dɔw de bɛ a ko kɔfɛ n'o kɔni kɛra mali politicien minnu ye olu fɛnɛ tɛ maa kekumanbaw ye an bɔra ka obstacle minnu fɔ nin sisan minnu bɛ se ka ko in kɛli bali gardiw bɛ se k'a tigi bali ka gɛrɛ a la ni muru ye a tigi gɛrɛlen kɔrɔ kɔfɛ ala yɛrɛ fɛnɛ u tɛ tan d'a ma a ka se k'a ka baara kɛ wa hali ni olu bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ bɔ yen nɔ Assimi Goïta yɛrɛ bɛ se k'a maîtriser k'a da k'a siri komi n'a fɔ lɔgɔ siri donc n'i b'o bɛɛ kalama k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ bɛ se ka minɛ n'o minɛna fɛnɛ o b'i kofɔ n'i y'o ko sugu kɔni kɛ an b'a fɔ k'i tɛ maa kekuma ne kɔni o parce que a kɛcogoya wɛrɛw an y'a fɔ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ala kana labila u ye a kɛra maliden ye o a kɛra min tɛ maliden ye o a kɛra fɛn o fɛn de ye ala kana ni labila u ye sinon a kɛcogo caman bɛ yen nɔ min tɛ k'a fɔ k'i bɛ murutigi de bila ko ka taa kɛ ye bon an bɛna tila ka bɔ o yɔrɔ ninnu fɛnɛ la minnu fɛnɛ y'a bila minɛn kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ ko Assimi Goïta yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw de ye nin complot in kɛ walasa ka Assimi Goïta koja mɔgɔw ye walasa mɔgɔw ka soutenir mɔgɔw k'a ka kow tolérer bɔ fɛn caman n'i y'o ko kɛcogoyaw ta k'a jate minɛ fɛn caman kɛra min b'a to fanga bɛ di o kumakan in ma ka d'a kan i mana lajɛ waati min ko in kɛra d'abord fɛn yɛrɛ kɛra kɛcogo min na ko muru n bɔra ka obstacle minnu fɔ nin sisan mɔgɔ b'o bɛɛ dɔn ka tila k'a fɔ k'i bɛna président attaquer ni muru ye wa i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ mission in a kɛra cogo kɔni i ka bɔ ni n'a la cɛ fo ni ala de farala i kan i sera ka président faga o i ni nin tɛ bɔ a ko la i sera ka jogin dama o i ni nin tɛ bɔ a ko la wa i y'a tanteli min dama kɛ i ni nin tɛ bɔ a ko la parce que jama fɛrɛnta misiriba kɔnɔ n'olu suruli kan suguba kɔnɔ mɔgɔw mana mankan mɛn olu fɛnɛ bɛna na far'u kan cɛ hali ni su de don u bɛ taama i kan k'i nɔɔni k'i ni dugukolo bɛɛ kɛ kelen donc o kama mɔgɔ t'a fɔ ko i b'i tu i yɛrɛ ma ne kɔni ma da la k'i b'i tu i yɛrɛ ma k'i bɛ n'a fɔ k'i bɛ président de faga ni muru ye ou bien k'i bɛ o agresser ni muru ye ma da la quoi ma da la donc o bɛɛ de fɛnɛ b'a to mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ ko bɛnbɛnkan don ka da kow yɛrɛ fɛnɛ kɛra kɛcogo min na n'i ye o fɛnɛ ta ka jate minɛ parce que ko in kɛra kibaruya jɛnsɛnna fan bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ minnu tun bɛ yen olu ye video ni minnu kɛ video kunkurunin minnu kɛ a n'a kɛra minnu ɲɛna o lakaleliw de kɛra mais min ye jamana teleso yɛrɛ ye o ma image kelen bɔ a la o fɛnɛ ka tila ka tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye nin kojugu in kɛ a tɔgɔ ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a jamu ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a bɛ bɔ yɔrɔ min na o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka baara ye min ye o ma fɔ mɔgɔ ɲɛna a ja yɛrɛ normal k'a photo n'a fɛnw k'a bɛɛ bɔ k'a bila ko nin de ye karisa ye
Ola ali mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛ se ka u ka recherche n'u ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka u ka témoignage kɛ ɲɔgɔn kan. Ne bɛ karisa dɔn. Ni semaine in kɔnɔ a kun bɛ nin yɔrɔ in na. Nin kalo in kɔnɔ a kun bɛ nin yɔrɔ in na. A bɛ nin luwanse in de la. Ou bien a ka du ye nin de, a cɛ ye nin de, a muso ye nin de, a den ye nin de, a fa ye nin de, a ba ye nin de. Mɔgɔw yɛrɛ kun bɛ o information lase ɲɔgɔn ma. Hali n'a y'a sɔrɔ ko a kun tɛ Mali kɔnɔ, hali n'a y'a sɔrɔ ko malien kun tɛ, i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i to jamana dɔ la k'a photo ye, k'a video ye, k'a fɔ ko ne bɛ karisa in dɔn, a kun bɛ anw de fɛ yan nin dugu in na, nin quartier in na, ou bien nin ville in na, a bɛ tan. Information bɛ na ten, mais olu bɛɛ dogora mɔgɔw la. An dun b'a ye yɔrɔ tɔw la, a dégâts suguw mana kɛ. C'est-à-dire tɛgɛ cira makɔrɔ ɲɛ kan dɔrɔn, depuis cɛ denmisɛnnin fitininama école la, a kun bɛ ko minnu kɛ o bɔra n'a bɛɛ ye ka na. An taw olu kana dɔn sa parce que olu mara yɔrɔw ni olu fɛn dɔw kana k'an bolo. Mais n bɔra ka min fɔ nin ye sisan, a bɛ bɔ nin quartier in na, a bɛ bɔ nin du in kɔnɔ, a tɔgɔ ye n'a jamu ye nin ye, n'a photo n'a fɛnw bilala olu bɛ dɔn. A denmisɛnninama ye nin kɛ o, a ma nin kɛ o, hali ni olu ma dɔn, mais a kɔni kɔrɔbayalen ani a bɛna se acte in kɛli ma wagati min kɔnɔna la, mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ o ɲɛfɔ. Mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu b'a fɔ barokɛyɔrɔw la a bɛ deli ka nin baro suguw de kɛ. A bɛ karisalakaw de fɛ, a tɛ karisalakaw de fɛ. Olu bɛɛ bɛ dɔn n'a photo n'a fɛnw publié la, mais Mali ɲɛmɔgɔw ye o bɛɛ dogo mɔgɔw la. Donc o bɛɛ ye mɔgɔw siga ko in na. O ka tila ka bɔ yen nɔ, a fɔra ko agresseli in ko a kɛra ni muru de. Agresseli in kɛra ni muru ye, i mana kow ta k'a lajɛ. Cɛ bolila ka na. Cɛ bolilen ka na. A ye coup fɔlɔ di Asimi Goïta ma. Gardima kunbɛ o la, wa Asimi Goïta yɛrɛ ma o coup fɔlɔ in kunbɛ. An bɛ ɲininkali de kɛ o coup fɔlɔ in est-ce que a dira ni muru de ye wa? N'a sɔrɔ muru kun bɛ cɛ bolo, cɛ ye muru nu, a ye o de turu Asimi Goïta kan na wa, ou bien a kunkolo la wa? Parce que coup in taara kan ni kunkolo yanfan de fɛ. Est-ce que muru in a turula kan de la wa? Ou bien a turula kunkolo de la wa? Ou bien cɛ in ma sɔn ka muru nu yanfan ɲɛsin Asimi Goïta ma? A nana muru kurulen ma a tɛgɛ kɔnɔ, a ye muru kurulen to a tɛgɛ kɔnɔ, peut-être muru nu yanfan ɲɛsinen do sanfɛ, a poignet a ye o koro di Asimi Goïta ma. Ou bien muru nu yanfan ɲɛsinen do dugumala ma, a ye koro di Asimi Goïta ma. Bon, hali n'o do, ni muru nu ɲɛsinen do dugumala la, a bɛ épaule kamankun, a bɛ o fara koro ditɔ la Asimi Goïta kunkolo ma. Ou bien a kɛlen do ka muru nu yanfan ɲɛsin a yɛrɛ de ma, ka muru bobara ka o jukuru fara Asimi kunkolo kun wa mun ne? An ma se ka o yɔrɔ de faamu. N'a y'a sɔrɔ ni muru nun kɔni kun ɲɛsinen do Asimi Goïta ma, normalement muru nun kan ka turu Asimi Goïta kan na ou bien a kunkolo la. N'o fɛnɛ kun kɛra, o joginin da o kun kan ka ye. An dun y'a ye Asimi Goïta yɛrɛ bɔra ka kuma ko foyi ma kɛ mɔgɔ la. Cɛ bɛ coup fɔlɔ di Asimi Goïta ma yɔrɔ min na, o y'a sɔrɔ Asimi Goïta sigilen do ka a bolo fila croiser a genou sanfɛ. Donc coup fɔlɔ dira o y'a sɔrɔ. Coup filanan de ditɔ o ni gardiw ni fɛnw surula ka bɛn a kan. I mana video in lajɛ angle wɛrɛ fɛ, mɔgɔ wɛrɛw kun jɔlen do côté wɛrɛ mun na ni olu kun bɛ ka filmer. I b'a ye tigitigi Asimi Goïta sigilen do, a bolo fila a kɛlen do ka o croiser a genou sanfɛ. Sen kelen kurulen bɛ duguma togo dɔ la, sen kelen dɔ in o kurulen k'o lawuli, a kɛlen ka bolo fila croiser ɲɔgɔn na o sanfɛ. I mana nin yɔrɔ image ninnu ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ ko coup fɔlɔ in bɛ di wagati min na, Asimi Goïta ma réagi ka bɛn ni o ye, wa garde ninnu fɛnɛ ma réagi ka bɛn ni o ye. O b'a yira k'a fɔ ko coup fɔlɔ in dira Asimi Goïta ma, fɛn foyi ma a kunbɛn. U dun y'a yira k'a fɔ ko cɛ in ko muru de kun b'a bolo, ko a ye agresseli kɛ ni muru de ye. Donc i mana cɛ bolo ta yɔrɔ jate minɛ, soit muru bɛ kan de jogin, soit muru bɛ kunkolo de jogin. An dun m'a ye an m'a mɛn k'a fɔ ko Asimi Goïta ko a kan de banana, ou bien k'a fɔ ko a kunkolo de banana. Shogel Kogala ka kuma la, ale ko k'a fɔ ko Asimi Goïta ko o tɛgɛdenkɔni ko o de banana. Olu bɛɛ ye ko ye min b'a to mɔgɔw tɔ bɛ siga ko in na. I mana tila k'a ye fɛnɛ an ye min fɔ information ma di mɔgɔ ma cɛ ka identité kow kan. A tɔgɔ ye nin de, a jamu ye nin de, a bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la, a donna yan fɛ, a bɔra yan fɛ. Information officielle si ma bɔ gouvernement fan fɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna, jamana marabagaw ma fosi fɔ mɔgɔ ɲɛna o ko ninnu kan.
Bon a fɔra ko agresseli kɛra muru min ye o muru yɛrɛ fɛnɛ o image n'o fɛn ninnu olu si ma ye. I mana tila ka na ko lajɛ tuguni Assimi Goïta yɛrɛ tilala ka kuma a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko aucun élément n'a été blessé. Je vous l'annonçais, à la fin de la prière, un incident s'est produit à la grande mosquée de Bamako. La tentative d'agression à l'arme blanche contre le président de la transition. L'agresseur a été aussitôt maîtrisé par la sécurité rapprochée. Les investigations sont en cours. Le chef de l'État rassure et qualifie ce acte d'un cas isolé. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Non, tout va bien. Vous-même, vous voyez, non, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, comme on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, pour tenter des actions isolées. C'est une action isolée. Bon, ça a été maîtrisé. Rassurer l'opinion nationale et internationale que je vais très bien, il n'y a pas eu de problème. Aucun élément n'a été blessé et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien. Ainsi qu'à nos partenaires pour qu'ensemble nous puissions contrer. Bon, n'a sɔrɔ Assimi ka nin yɔrɔ kumakan a kan bɛ a ka élément minnu ma a ka gardiw de ma ale yɛrɛ Assimi n'a sɔrɔ ko a kun joginna i ko mun y'a fɔ cogoya min na ko a tɛgɛdenkɔni blessera a kun bɛ se ka o yɔrɔnin introduire a kɔnɔ dɔrɔn bon n tɛgɛdenkɔni de blessera mais a ma juguya ou bien n kan de bɔsira a ma juguya ou bien n kunkolo de kɛra ta mais a ma juguya olu yɔrɔnin kun bɛ se ka introduire a kɔnɔ parce que question in posera kɛrɛnkɛrɛn ma ale yɛrɛ ka état de santé ko de kama. Ni ye Choguel Kogala Maïga n'o ye premier ministre ye ni wagati in na ale fɛnɛ ka kumakan dɔ kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko jeli kɛra ale yɛrɛ ka fini na fo ale taara a ka so ka taa o yɔrɔ ka o solution dɔ ɲini o la. Comment se porte le président, son état de santé? Le président se porte très bien. Je viens de chez lui. Avant d'aller à l'ORTM, j'étais chez lui. D'ailleurs, quand on a quitté la mosquée, je voulais l'accompagner, mais j'avais un peu quelques taches de sang sur mon habit. Je suis venu à la maison juste les laver, je suis parti le retrouver. Il se porte très bien. D'ailleurs, o kɔfɛ tuguni kuma kelen kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko cɛ in kelen ka na Assimi Goïta kama k'a b'a agressé ni muru ye. Assimi Goïta réagira ko o tɛgɛ gauche o y'o de kɛ ka cɛ bloqué. Donc comme muru bɛ cɛ bolo o muru fɛnɛ ye Assimi Goïta tɛgɛdenkɔni o ye o jogin. C'est vrai, ne kun sigilen bɛ président kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ sali banna alimami retiré ka taa lahaliya faga an kun bɛ k'a kɔnɔ diplomate yɛrɛ bɔra mɔgɔw kun sigilen bɛ dɔrɔn ka wuli ka bɔ donc au moment d'inattention fitinin cɛ dɔ profitera ka bin président kan ala barika la a ma se ka tiɲɛni kɛ président yɛrɛ a b'a dɔn soldat sudu donc ale yɛrɛ ka réaction cɛ in nana a ɲɛ tugu o de la o ɲɛ tugu in de la président y'a a bolo ta ka bloquer bras gauche o y'a sɔrɔ muru b'a bolo o de ye président blessé sur le doigt n'o tɛ foyi m'a sɔrɔ ala barika la. Choguel ka fɔla sisan nɔ depuis coup fɔlɔ in tatɔ la ko Assimi Goïta ye o bloqué ni a tɛgɛ ye donc ko o muru o de Assimi Goïta tɛgɛdenkɔni ka o bana. I dun mana image ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ cɛ in bɛna wagati min na ka na coup fɔlɔ in di a y'a sɔrɔ Assimi Goïta yɛrɛ hakili t'a la ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kɔfɛ ko ka nin ko sugu ninnu kɛ donc image fɛnɛ tɛ yen nɔ image min bɛ scène tɔ yira pour que a ka se ka ye k'a faamu ko minnu kɛra. ORTM min yɛrɛ kun sigilen k'i ɲɛsi parce que i mana image dɔw ye i b'a ye k'a fɔ caméra kun sigilen k'a ɲɛsi Assimi Goïta ma net o ye scène in bɛɛ ye o y'a bɛɛ filmer mais image foyi ma bɔ information foyi ma fɔ a ko ninnu na de fait que o image ninnu ma bɔ o information wɛrɛw ma di mɔgɔw ma minnu bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ se ka ko in faamu o bɛɛ y'a to mɔgɔw y'a ko kɛ galonko ye quoi. I mana tila k'a lajɛ min yɛrɛ fɛnɛ ye a ko yɛrɛ tɔ bɛɛ nɔɔni a fɔra ko min ye agresseli kɛ nin ye tantɔ dimanche sufɛ n'o bɛnna le 25 juillet ma an y'o o journal lajɛ u y'a fɔ o la ko cɛ in k'a sara ko cɛ in ka santé ko a dégradera u taara n'a ye Gabriel Touré CHU la o ma mago ɲɛ u y'a cɛ ka yɛlɛ n'a ye ka taa n'a ye Ponche fɛnɛ CHU la o fɛnɛ ma mago ɲɛ k'a labanna saya ma k'u bɛna na autopsie kɛ k'a lajɛ fɛn sugu min y'a faga an dun y'a ye wagati min ko in kɛra misiriba kɔnɔ mɔgɔw y'a minɛ
Amnelen koro ko fe o ya siri ka da ka soro ka lawuli a yɛrɛ tamana a bolo fila sirilen ma kɔfɛ o bɛ ka accompagner amnelen b'u bolo ka tagama kana fo pick-up in da la u ka sɔrɔ k'a ta ka fili o mobili nin kɔnɔ a dalen o kɔnɔ n'i y'a ɲɛ i b'a dɔn ka fɔ non a ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye a ye action min yɛrɛ kɛ k'a pan ka bɔ jama la kana Asimi kama i b'a ye k'a fɔ maa min don a ka kɛnɛ ni kɛnɛya ye a dalen mobili kɔnɔ fɛnɛ i mana ɲɛ i b'a dɔn ka fɔ ko non nin ye maa kɛnɛma ye o ka santé dégradera ni mun ye donc o fɛnɛ bɛɛ y'a to mɔgɔw y'a fɔ nin ye bɛnkan de a tigi tɛ se ka bɔ ka yira mɔgɔw la a ka identité tɛ se ka yira foyi tɛ ka se ka kɛ u bɛ sin k'a labɔ k'a bila k'a ka taa i nana ye mission min accompli la donc ta donc mɔgɔw fɛnɛ ye o de kɛ k'a fɔ ko in ye bɛnkan ye u bɛ tila ka mun fɔ k'u bɛna taa autopsie kɛ o la k'o su sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fɛn min kɛra a ka saya sababuya ye aw yɛrɛ ma se ka mɔgɔ min ka identité fɔ mɔgɔw ɲɛna a tɔgɔ ye nin ye a jamu ye nin ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ aw y'o bɛɛ dogo mɔgɔw la aw bɛna taa autopsie jumɛn de kɛ ko ka tila ka na fɔ ko a ka saya sababuya ye nin de depuis ko daminɛ ni transparency tun bɛ aw kɔnɔ n'aw tun ye ko ninnu bɛɛ ta k'a bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna min bɛ se ka ɲɛfɔ au moins cɛ photo a tɔgɔ a jamu a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a somɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye olu ye information ye minnu man ka dogo wa olu ye information ye minnu tɛ basi foyi lase enquête ma nka olu ko ninnu bɛɛ dogora a ye agresseli kɛ ni muru min ye olu bɛɛ dogora c'est-à-dire fɛn fitini minnu bɛ yen nɔ a tɛ foyi tiɲɛ enquête la n'a ma min fara a ɲɛ kan a t'o tiɲɛni don a kun aw ye olu bɛɛ dogo mɔgɔw la aw bɛ se ka na fɛn jumɛn de fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka da o la donc mɔgɔw tɛ se ka da la o de kama dɔw y'a fɔ fɛnɛ ko a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛnkan de ye nin ye u ye nin nabɔ u ye nin bila ka taa u b'a fɔ ko nin tɛ yen ka ban u bɛ sɔrɔ ka taa nkalon ta k'a nɔrɔ dɔ la ko o tigilamɔgɔ de tun b'a kɔfɛ k'o minɛ k'o kɛ wo la jagoya la ko ninnu dabɔkun ye olu de ou bien k'o disqualifier o kana se k'a présenter élection ko sababuya la o tibitabaw senfɛ élection bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ o tigi ma présenter fɛn caman de bɛ yen nɔ min bɛ mɔgɔw siga ko in kɛcogoya la ka da u yɛrɛ ka comportement kan o ko kelen ninnu kɔnɔna la ko cɛ in ka saya ko tɛ enquête bali ko enquête bɛ continuer ka taa a ka sira fɛ wa enquête in ko a bɛ nɔbɔ ko la fɛnɛ cɛ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛɛ t'a dɔn wa mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ jokin u tigilamɔgɔ fila bɛɛ bɛ balole ɲɛ tɛ sɔrɔ o enquête la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ faga u kelen kɔfɛ ka mɔgɔ faga u yɛrɛ bɛ balole ɲɛ tɛ sɔrɔ o enquête la kuma bɛɛ ale y'a essayer k'a bɛ ko dɔ kɛ ale sara ale salen kɔfɛ ɲɛ jumɛn bɛna sɔrɔ o la o kuma u bɛna na mɔgɔw ka kumakan sɔn ji la wa ka taa nkalon dɔ ta k'a bari dɔ la i tɛ se k'i yɛrɛ justifier i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ parce que a tɛ balo la bilen an y'a ye yan nɔ nkalon dara dɔw la yan nɔ ko u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ o ko tilala ka taa laban ko tiɲɛ tɛ bon n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kun sara o kɔnɔna la a ka fɔ ko o tigilamɔgɔ de y'a fɔ ko a bɛ taa ka prévu dɔw fabriquer o tɔgɔ la jagoya nkalon tun bɛ ta ka da olu tigiw la mais ɲɛma sɔrɔ a la munumunu sɔrɔ kɛra olu tilala ka labɔ k'u bila ko tiɲɛ tɛ sari jamana in bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ b'a kalama jamana in ye fɛn min ye sa an ka lajɛ dɔrɔn an ka jamana in lafiya quoi an ka jamana in lafiya an ka jamana in lafiya o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma quoi parce que i b'a ɲumanaman kɛ i yɛrɛ kun bi k'a suma k'a k'i kun cogo min ka di ye mais sini n'i ma farati i bɛ taa gɔngɔn fɛ dɛ o de kama bɛɛ k'i ka pani suma ka ɲɛ quoi kana suma k'a bɛn i kelen dɔrɔn ma k'i nun dungɔ dɔrɔn kɛ quoi. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le 20 juillet 2021 à la Grande Mosquée de Bamako. Une enquête a été ouverte pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions visées. Son état de santé s'est dégradé. Admis au CHU Gabriel Touré puis au CHU du Point G, il est malheureusement décédé. Et une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle
obstacle à la poursuite de l'enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune 2, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations. C'est ce qui met fin à ce journal. Demain. Tiens donc Assimi Goïta agressera. Ali niye image nunu naje ibaye ka fo fem min kera agression ne do. Che bolla ka bokana Assimi Goïta ko fe kana ka kunye kelen dama ku flana tatola gardu shurula ka u ya maîtriser ka mine. Donc agression yi o kera. Bon mi ka fo ko u bena kane ou bien ou ma be kane antise ka fem fo ola parce que prévu tambolo dalu tambolo ka fo ko ambe oyoro ka do fo okan. Min fana ye ka fɔ ko agression yi ko a kɛra ni muru de o yɔrɔ kɔni anw b'o bila siga minɛn kɔnɔ ka da kan élément foyi t'an bolo an ma ja ye an ma kibaruya foyi ye min b'a yira na ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɛra ni muru ye sabula n'a kɛra ni muru ye Assimi Goïta kan ka jogi o joginin ko mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye walima cɛ in yɛrɛ kan ka jogi o joginin ko mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye walima garde nunu dola kelen kan ka jogi o jogini ko nunu mɔgɔw kan ka bɔ kalama mɔgɔw kan ka o ye ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan dɔ a yɔrɔ la mais an ma élément fosi sɔrɔ o ko nunu kan min bɛ se ka o sɛbɛntiya o kama k'a fɔ ko agresseli kɛra ni muru ye anw b'o bila siga minɛn kɔnɔ yan'anw ka élément wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ an na danganiya la ko tiɲɛ don mais o n'a ta o ta an m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fɛnɛ an kɔni b'a bila siga minɛn kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nin tigilamɔgɔ c'est un mécontent. Donc a Assimi Goïta dimiya b'a la i komi Assimi Goïta yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u diminen do i kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i ka ko man d'u ye donc ni cɛ y'a ye k'a fɔ a ye occasion dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka taa dɔɔni bɔ a ka dimiw na a donna a taara a ye Assimi Goïta koro ka sɔrɔ muru t'a bolo fɛn t'a bolo donc n'a kɛra o ye a tɛ se k'a fɔ ko cɛ taara Assimi Goïta fagali kama o mɔgɔ min b'a fɔ ko i bɛ sɔrɔsi kɛ koro k'i ka koro ka sɔrɔsi kɛ faga o b'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛra orobo ye sa donc a bɛ kɛ de dɔrɔn c'est un mécontent donc dimi min b'a la a ye occasion dɔ sɔrɔ a nana k'a bɛ na o dimi bɔ i ko min n'a fɔ cɛ min fana ye tɛgɛ da Macron tulo kɔrɔ o tigi fana o diminen don Macron kɔrɔ Macron ka politique kɛcogoyaw ni fɛnw kɛcogoya a ye occasion dɔ sɔrɔ a ye dɔ bɔ a ka dimi na n'o kɛra ka tɛgɛ tigɛ Macron ɲɛ kan ye donc nin fana ta bɛ se ka kɛ o ye komi a kɛra nin cogoya in de tan anw fɛ yen Mali la an bɛ kow c'est-à-dire ka galon dɔw da mɔgɔw la walasa k'a tigi ka ko sankɔrɔta ou bien ka galon dɔw da mɔgɔw la walasa k'a tigi ka ko lagosi o sanga wulilen don anw fɛ yen nɔ o ɲɛ ɲɔlen don anw fɛ yen a bɛ se ka kɛ pour que ka Assimi Goïta ka kow sankɔrɔta u fana nana fɔ ko muru de tun b'a bolo walasa ka a victimiser togo sugu dɔ la walasa k'a ka kow sankɔrɔta ka a kanu don mɔgɔw la ka taa fɛ a bɛ se ka kɛ o ye i ko min n'a fɔ an y'a ye activiste dɔw tun bɛ anw fɛ yen nɔ ou bien minnu tun b'u yɛrɛ kɛ activiste ye minnu b'u yɛrɛ kɛ révolutionnaire ye waati bɛɛ u tun bɛ bɔ ka nkalon tigɛ yan nɔ ko u bɛ fɛn k'an faga u bɛ fɛn k'an faga pour que k'u ka manja sankɔrɔta an y'o ba ci ka b'u dɔw la dɔw fana tun bɛ bɔ yan nɔ k'a fɔ ko n ye nin kuma in fɔ u bɛ fɛn ka minɛ ka nin datugu n ye nin ko in kɛ u bɛ fɛn ka dɔn ta u bɛ fɛn ka bɔ ta walasa k'u ka manja sankɔrɔta k'u yɛrɛ koja mɔgɔw ye mɔgɔw ka o ci u nɔfɛ hali bi dɔw yɛrɛ delila ka taa u yɛrɛ ɲɛma dogo ka wagatini kɛ ka tila ka bɔ ka na ko u tun ye minɛ ka datugu dɛ u taara ni ye yan fɛ u taara n don ta u taara n bɔ ta dɔw yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ ka nkalon tigɛ ko u ye agressé yan fɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ nin bɛɛ ye k'u yɛrɛ ka manjaw sankɔrɔ tan i komi a bɛ fɔ cogoya min na quoi victime ka di maliyɛn ye n'i y'o ko sugu ninnu fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sin k'a fɔ tiɲɛ don a bɛ to ka nin kuma minnu fɔ o de bɛ ka dugu la a bɛ to ka nin ko min kɛ o de bɛ ka dugu la o de kama u y'a fɔ ta o de kama u y'a don ta donc a bɛ se ka kɛ u ye muruko kuma fɔ nin ko in na walasa ka Assimi Goïta ka kow sankɔrɔta komi marifa ci ma bɔ a la ni marifa ci kun bɔra a la a bɛ se ka kɛ u kun b'a fɔ ko marifa yɛrɛ kun bɛ cɛ in bolo n'o tɛ mɔgɔ min bɛ taa ni muru ye k'i bɛ taa mɔgɔ fagali kama n'i bɛ ku kɔni d'a tigilamɔgɔ ma i bɛ muru numayɔrɔ de ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma n'o fɛnɛ kɛra o ku mana tigilamɔgɔ sɔrɔ jogini bɛ kɛ kɔni a jogini yɛrɛ tɛ kɛ jogini dɔɔni ye komi o jogini sugu o ma kɛ wa information minnu kan ka di mɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka o information dogo mɔgɔw la u bɛ ka ko kɛ kɛcogo suguya min na a bɛ mɔgɔ tɔ siga ko in na ka taa fɛ o bɛɛ de kama an bɛ ko in bila siga minɛn kɔnɔ fɔlɔ mais o kɔrɔ tɛ ko an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ n'an ye élément wɛrɛw sɔrɔ élément minnu bɛ a yira n'a ka fɔ ko tiɲɛ don an bɛ ɲɛfɔli kɛ o la wa n'an ye élément fɛnɛw sɔrɔ minnu bɛ an tɔ siga ko in na an bɛ o fɛnɛ ɲɛfɔ o temps kɔnɔna la
an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana in kisi. Assimi Goïta yɛrɛ Ala k'a yɛrɛ fɛnɛ kisi. A kɛra cogo cogo kɔni jugu bɛ a la, a kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ k'a bɔn n'a nin na. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kisi u tɔɔrɔ ma. Ala ka jamana in suma, Ala ka jamana kɔnɔdenw, Ala ka jamana kanu don u dusukun na. Ni fɛn min kanu bɛ i la, i bɛ ko ɲuman de kɛ k'a ɲɛsin o fɛn in ma. Ala ka jamana in kanu don an dusukun na. Kuma kun ye o de ye ko fɔ. Hakɛto bɛ o la. Sɔli ala Muhamadu.